बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सदर ट्रंप के हवाले से है। उन्होंने जो तकरीर की और जो जिन इक़दामात का ऐलान किया, बेतहाशा ऐलानात थे, वो अगर उनको गौर से देखें तो बल्कि सरसरी नज़र से ही देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया से ऐलान जंग है और पूरी दुनिया के लिए तबाही का एक तूफ़ान है जो ट्रंप उठाना चाहते हैं। वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, और इसके साथ ही अमेरिका के अंदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू हो गई है। और कुछ ज़िक्र फिर इमरान ख़ान और सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जो इन तमाशागरों ने लगाया है, कुछ अहवाल उसका भी, लेकिन ज़्यादा वक्त हम सदर ट्रंप को देंगे। ट्रंप साहब ने जो ऐलानात किए थे, मैं उनके जो पॉइंट्स है जो बहुत अहम जो यानी आलमी वाक़यात से मुतल्लक़ है, उनका ज़िक्र करूँगा। लेकिन ये बता दूँ कि इन पॉइंट्स की तरतीब शायद उस तरह से मेरिट पर ना हो, जिस तरह मुझे लगा मैंने उसी तरह उनको इकट्ठा किया है। सबसे पहले तो जनाब, ये पूरी आलमी माहौलियाती सूरत हाल के लिए एक तबाहकुन पैगाम है। ट्रंप ने आलमी माहौलियाती फ़ंड में पैसे देने से इनकार किया है, और उससे नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में इस वक्त जो आलूदगी है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अमेरिका है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि ज़मीन में सूरज की रोशनी से जो हरारत हासिल होती है, उसे जज़ब करने की, कबूल करने की सलाहियत में इजाफ़ा, यानी जो एक मनफी इंडिकेटर है। क्योंकि जैसे जैसे हरारत बढ़ेगी, दुनिया के मौसम मुतासर होंगे, कुदरती आफात ज़्यादा आएंगी, ज़राअत पर मनफी असर पड़ेंगे, सेहत के मसाइल पैदा होंगे, सारी चीज़ें, यानी एक मनफी सलाहियत ज़मीन की बढ़ गई है। और इसकी वजह होती है, सबसे बड़ी वजह है ये सनअती पॉल्यूशन, और इसमें अमेरिका का हिस्सा 15% के करीब है। 13%, 14% या 15% इनके दरमियान है सबसे, यानी बाकी दुनिया के जो 200 मुल्क हैं वो मिलकर 85% पॉल्यूशन पैदा करते हैं, और कुछ कुदरती अवामिल भी हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर चीन है, फिर उसके बाद जर्मनी, जापान है, फिर फ्रांस और ब्रिटेन है, और फिर उसके बाद कहीं जाकर रूस की बारी आती है, और उसके बाद फिर छोटे मुल्क जो हैं, सनअती मुल्क जो जैसे ताइवान है, जनूबी कोरिया है, या हॉलैंड है, या इटली है, इनकी जो पैदावारी सलाहियत है ज़ाहिर इन G7 मुल्कों से बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा चूँकि अमेरिका तबाही फैलाता है, इसलिए फंडिंग भी इसको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन अब ट्रंप साहब जो हैं वो इस फंडिंग से भाग गए हैं। मतलब ये है कि आलमी माहौलियाती सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए, यानी माहौलियात का माहौल ठीक करने के लिए जो फ़ंड चाहिए, अब वो उस तरह से दस्तयाब नहीं रहेंगे। फिर अमेरिका अपनी पूरी दुनिया में बरामदात की वजह से बेतहाशा दौलत कमाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनअती पैदावार अमेरिका की है। तो वो इस, यानी जिस तरह एक असूल होता है कि एक बहुत बड़ा सनअतकार कुछ हिस्सा चैरिटी में देता है, और ये आलमी बरादरी के हवाले से एक ऑब्लिगेशन भी है। अमेरिका आलमी इदारा सेहत में फ़ंडिंग करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब, पसमानदा, नीम तरक्की याफ्ता या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, सेहत के प्रोग्राम चलाते थे। और ख़ास तौर पर इस सेहत के प्रोग्रामों का टारगेट बच्चे होते हैं। और अब ट्रंप साहब ने आलमी इदारा सेहत यानी UNO से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है, जो कि दुनिया भर में फैले हुए सेहत के प्रोग्रामों के लिए एक डेथ वारंट कह लें, या कम से कम उनको शदीद तबाही का सामना करना पड़ेगा, शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। और कुछ मुल्क तो शायद वो अपने फंडिंग, अपने बजट में से कुछ फंड अलग करके, दबाव बर्दाश्त करके ये सेहत के प्रोग्राम जारी रख सकेंगे। लेकिन ज़्यादातर मुल्क ऐसा करने के काबिल नहीं हो गए। जो जब सबसे ज़्यादा हिस्सा देने वाला अमेरिका अपने फ़ंड विदड्रा कर लेगा तो क्या सूरत हाल होगी? ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में तो खैर इसका जिक्र ही बहुत कम होता है इन चीज़ों का। यहाँ तो मीडिया उन इश्यूज़ पर बात करता है जो मसनूई हैं। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में कराची से लेकर पिंडी तक और पूरे मुल्क में एक अमन की सूरत हाल है, यानी रूटीन के जराइम भी हो रहे हैं, रूटीन की दहशत गर्दी भी हो रही है, लेकिन मजमूई तौर पर हालात पुरसुकून है।
बाज़ार खुले हैं, कारखाने खुले हैं, मंडियां खुली हैं, सड़कें खुली हैं, लेकिन अगर आप नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है, और ये बहरान तब तक हल नहीं होगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। यानी एक झूठी फ़ज़ा इन्होंने मीडिया पर मुसल्लत कर दी है, और ये जो दो बड़े फ़ैसले हैं अमेरिका के माहौलियात से मुतल्लक़ और सेहत से मुतल्लक़, इससे जो तबाही नाज़िल होगी इस पर हमारे मीडिया पर बात नहीं होगी। इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो नहर पनामा से चीनी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर देगा। चीनी जहाज़ इस नहर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बंद करेगा? क्या वहाँ फ़ौज भेजेगा या पनामा पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएगा कि पनामा की ज़िंदगी हराम हो जाए और वो यानी मौत के किनारे पहुंच जाए? माशी, इक़्तिसादी और सिफारती हवाले से क्या करेगा? अभी ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, और फिर ये सोचना बहुत ही मुश्किल है कि चीन इस पर खामोश रहेगा। चीन कोई ना कोई रिएक्शन देगा। ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका की फ़ौज के मुकाबले में अपनी फ़ौज वहाँ भेज दे, लेकिन ज़ाहिर है चीन के पास भी कई रास्ते ऐसे हैं। वो मगरबी बहरुल काहल में जो समुंदर है जिसको कहते हैं साउथ चाइना सी, तो इस समंदर में वो अमेरिकी अड्डों का नातका बंद कर सकता है। उसके पास ये ताकत और ये सलाहियत मौजूद है। यहाँ जनूबी बहरा जनूबी चीन में ताइवान है, और वो जापान के वो जनूबी जजीरे हैं, फिलिपाइन है, और ये सारा इलाका जो है ये इसमें अमेरिकी जहाज़ों से, अमेरिकी बहरी भीड़ों से और ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ों से अटा हुआ है। तो इस इलाके में चीन के लिए निस्बतन आसानी है कि वो अमेरिका को तंग कर सके। तो उस सूरत हाल में क्या ये तनाज़ा गर्म जंग की तरफ जाएगा? एक तरफ चीन बहुत मोहतात है और वो ट्रंप को पसंद नहीं करता। उसका सबूत ये है कि सदर ट्रंप ने चीन के सदर को 2 मरतबा फ़ोन किया कि वो उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, यानी माजरत कर दी कि हम किसी और को भेज देते हैं। तो ये इनकार भी ट्रंप को पसंद नहीं आया। अब वो नहर पनामा के मसले पर और चीनी दरामदात के मसले पर जो टैक्सेस लगाएंगे, 2 मसलों पर वो चीन से सींग फंसाने लगा है। इस सींग फंसाने का नतीजा उसकी तवक्कुआत के बरक्स भी निकल सकता है, और ज़ाहिर है इसके जो नताइज होंगे, जो इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, वो पूरी दुनिया के लिए खासी डायर किस्म की होंगी, संगीन किस्म की हो सकती हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इसने ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का तो इरादा किया है, यानी कब्ज़ा करने का जो इरादा है उसका इरादा किया है, और कहा है कि ग्रीनलैंड आलमी दिफा के लिए ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड पर हमारा कब्ज़ा हो, और मुझे लगता है वो कर भी लेगा। सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीनलैंड का आलमी दिफाई निज़ाम से क्या ताल्लुक़ है? बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक़ समझ नहीं आता। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, यानी अगर वैसे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा जजीरा है, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट में भी आता है साथ, यानी 6 नंबर पर, और वो यानी उसे बर्रे आज़म कहा जाता है, तो इसलिए उसे जजीरा नहीं माना जाता। जजीरों की फहरिस्त में उसे इस तरीके से शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया को हम शामिल ना करें तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। पाकिस्तान के रकबे से 3 गुना इसका रकबा है। अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा इलाका है। तो ग्रीनलैंड का जो दिफा से क्या ताल्लुक़ है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ग्रीनलैंड के साथ जो मुल्क लगते हैं वो यूरोप का मुल्क है आइसलैंड जो नज़दीक तरीन है, और फिर कनाडा है जिसके कुछ जजीरे ग्रीनलैंड से सिर्फ 8-10 किलोमीटर के फासले पर है, यानी अटैच है ग्रीनलैंड कनाडा से। और रूस की तरफ से ख़तरा है, क्योंकि रूस अगर शिमाल की तरफ से मिज़ाइल गिराए अमेरिका पर भेजे, एक मफरूज़ा है ना, अब तो रूस की ताकत नहीं रही कि वो रूस अमेरिका पर मिज़ाइल चला सके, लेकिन अगर वो रूस यानी जो जिस तरह जो रवायती रास्ता है वो तो ये है ना कि यूरोप की तरफ से या बहरुल काहिल की तरफ से अमेरिका पर मिज़ाइल दागे, और वो रास्ते में बहुत सारे मुल्कों को अबूर करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर वो शिमाल की तरफ से, यानी जिसको कहते हैं ना नॉर्थ पोल आर्कटिक का जो इलाका है, तो वहाँ से अगर वो मिज़ाइल दागे तो रास्ते में फिर ग्रीनलैंड आता है। तो शायद ट्रंप के दिल में ये ख्याल है कि वहाँ अगर एंटी मिज़ाइल बैटरी लगा दी जाए तो रूस की मिज़ाइल को यहाँ अमेरिका की सरजमीन पर पहुँचने से रोका जा सकता है। लेकिन ये तो बहुत ही दूर दराज किस्म का अंदेशा है। रूस की तरफ से अमेरिका पर मिज़ाइल चलाए जाने की नौबत आने का अब कोई तसव्वुर ही बाकी नहीं रहा है, या बहुत कम तसव्वुर बाकी रह गया। रूस इतना छोटा कमज़ोर मुल्क बन गया है,
اس کے بجائے چین کی طرف سے اور شمالی کوریا کی طرف سے میزائل آنے کا خطرہ یعنی روس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اگرچہ وہ بھی فی الوقت تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہرحال اس کی ایک نیت ہے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی، وہاں یہ کیا کرے گا، وہاں کچھ چیزیں ہیں معدنیات کی قسم میں سے، کچھ منرلز ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیمیکل جو گرین لینڈ میں دستیاب ہیں، اور امریکہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ ان کو اگر نکالا جائے تو ان کو استعمال کیا جائے تو امریکہ کی معیشت میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی طرف اس نے ملک کے اندر ایک ایسا مسئلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں میکسیکو کے ساتھ عوام کی حد تک ناراضگی بڑھ جائے گی۔ اس نے میکسیکو کے بارڈر پر ایمرجنسی لگا دی ہے اور دیوار بھی مکمل کی جائے گی، اور میکسیکو سے کوئی آدمی امریکہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی ناراضگی بارڈر کے دونوں طرف ہوگی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی جنوبی ریاستیں، خاص طور پر جنوب مغربی جو ریاستیں ہیں، ان میں تقریباً 7 کروڑ اسپینش آبادی ہے۔ 7 کروڑ، یہ کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہوتی، یہ ایک یعنی اگر آپ آج سے 20-25 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں تو اتنی آبادی پاکستان کی تھی اس وقت، تو 7 کروڑ آبادی یعنی ایران کے برابر، ترکی کے برابر ایک ملک جو ہے وہ امریکہ کے اندر آباد ہے اسپینش نسل کا، اور یہی اسپینش نسل جو ہے وہ میکسیکو میں ہے، بلکہ پورے لیٹن امریکہ میں ہے، برازیل کو چھوڑ کر جہاں پرتگیز ہے۔ تو میکسیکو کی آبادی ہے کچھ شاید 13 کروڑ آبادی ہے میکسیکو کی، اور 7 کروڑ یعنی جتنے میکسیکو میں لوگ رہتے ہیں اس کے آدھے سے کچھ زیادہ جو ہیں وہ امریکہ کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ اسپینش نسل کی، اس نسل کے لوگوں کی ایک تذلیل ہے، ان کے جذبات کو ہرٹ کیا گیا ہے، تو اس سے بے چینی امریکہ کی جنوب مغربی ریاستوں میں بھی پھیلے گی، اور کیا کہتے ہیں میکسیکو میں بھی پھیلے گی، لیٹن امریکہ میں بھی پھیلے گی۔ اور پھر اگر پاناما کے خلاف ایڈونچر ہوا، پاناما بھی اسپینش نسل کے لوگوں کا ملک ہے، پورا سینٹرل امریکہ اور برازیل کو چھوڑ کر پورا ساؤتھ امریکہ، یہ دونوں جو علاقے ہیں یہ سارے کے سارے جن کو ہم لیٹن کہتے ہیں، لیٹن امریکہ، یہ اصل میں اسپینش ہے، اور اسپین کا ہمسایہ ہے پرتگال، اور بہت ملتی جلتی نسل ہے، زبان بھی ملتی جلتی ہے، کلر، شکل، رنگ و روپ، کلچر، ثقافت اور معاشرتی روایات، ٹریڈیشنز جو ہیں سب کے سب ان کی یکساں ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو برازیل میں یہ ہے پرتگالی، اور باقی سارے ملکوں میں ہے اسپینش۔ تو اس ساری نسل کو ایلینیٹ کرنے کی، اپنا دشمن بنانے کی، مخالف بنانے کی ایک یہ حرکت ہے جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ چیز ٹالریٹ نہیں ہوگی زیادہ دیر تک، کسی نہ کسی سطح پر اس کا رد عمل آئے گا جو امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ جو امریکہ میں غیر ملکی مقیم ہوں، چاہے قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر، ان کے جو بچے وہاں پیدا ہوئے، یہ 1.5 صدی سے امریکہ میں ایک قانون ہے کہ وہ بچے خود بخود امریکی سٹیزن تصور ہوں گے، یعنی کوئی میاں بیوی، مرد عورت امریکہ پہنچ جاتے ہیں، یا کوئی مرد وہاں پہنچ کر شادی کر لیتا ہے، یا پاکستان سے کوئی عورت وہاں جا کر شادی کر لیتی ہے اور ان کے پاس ویزا ہے یا سیاسی پناہ ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ امریکہ میں قانونی طور پر رہنے کی ان کو اجازت ہے، تو ان کے گھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ امریکن سٹیزن تصور ہوں گے۔ یہ 150 سال پرانا قانون ہے، ٹرمپ نے اس کو بھی ختم کر دیا، اور ظاہر ہے اس سے ملینز کی تعداد میں بچے متاثر ہوں گے، لاکھوں خاندان متاثر ہوں گے، دنیا کے ہر ملک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ امریکہ میں آباد ہیں اس وقت۔ تو اس چیز کو مزاحمت کا سامنا ہے، اور امریکہ کی وفاقی عدالت میں اس حکم کو چیلنج کر دیا گیا ہے پہلے ہی دن، جس کی ٹرمپ کو توقع نہیں تھی، اور عدالت کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ اس ٹرمپ کے اس فیصلے کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ آئین میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ابراہیم لنکن کے زمانے سے یہ قانون چلا رہا ہے۔ جب غلامی کا دور ختم کر دیا گیا تھا تو اس وقت یہ قانون بنا تھا، اور اس قانون کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اس کو وہ کیسے توڑیں گے؟ اچھا، پھر امریکہ میں عوامی سطح پر ایک اور بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے سامنے بائبل رکھی گئی حلف اٹھانے کے لیے، اس نے حلف نہیں اٹھایا، اس پر حلف اٹھانا آئینی طور پر لازم نہیں ہے، چنانچہ 1-2 صدر ماضی میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے حلف بائبل پر نہیں اٹھایا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے بائبل رکھی گئی،
वो इसकी बीवी थी गालबन जो बाइबल उठाए खड़ी रही, ट्रंप ने बाइबल की तरफ देखा ही नहीं। और ये इसको लोग यहाँ फील कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे जो रवायती हलके हैं, क़दामत परस्त हलके हैं, जो वो इसको नोट कर रहे हैं। उन्होंने इस पर परेशानी ज़ाहिर की है कि यानी ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। हालांकि ख़ुद ट्रंप एक मुतअस्सब प्रोटेस्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद उसने बाइबल को, शायद इसकी वजह ये हो कि प्रोटेस्टेंट जो है वो ये समझते हैं कि बाइबल में तहरीफ की गई है। तो खैर ये एक अलग मसला है। अच्छा, कनाडा पर कब्जे का बड़ा शोर था, लेकिन ट्रंप ने तकरीर की, ना तो उसमें कनाडा का नाम लिया, ना उसने जो बाद में इतने सारे ढेरों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से जो आर्डिनेंस नाफज किए, सदारती अहकामात नाफज किए, आर्डर जारी किए, उनमें से किसी का कोई ताल्लुक कनाडा से नहीं था। ये एक अजीब बात है कि वो कनाडा पर खामोशी से बात करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? एक ऐलान जंग उसने यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ किया, और ज़ाहिर है पहले से किया हुआ है, उसका मंशूर है। पिछली मरतबा भी उसने यूरोपीय यूनियन के साथ सींग फंसाए थे, तो उसकी मसनूआत पर टैक्स लगाएगा, उसको रियायत ख़त्म करेगा। तो उस पर यूरोपीय यूनियन का बयान आया कि हमने माजी में भी इन इक़दामात की मुज़ाहमत की थी, अब भी मुज़ाहमत करेंगे। मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब ट्रंप का मुकाबला करेगी, और ये बात भी अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन साथ ही यूरोपीय यूनियन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और जब यूरोपीय यूनियन मुतासर होगी तो बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान, इंडिया जैसे बहुत सारे मुल्क मुतासर होंगे, क्योंकि हमारी मईशतों का इन्हिसार अमेरिका के साथ तिजारत पर इतना नहीं है जितना यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत पर है। ये एक चीज़ हो गई। फिर उसने अफ़गानिस्तान की वो इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली मदद बंद कर दी है जो बाइडन ने जारी की थी, और जिस पर हमारे यहाँ भी तनकीद हुई कि ये तो तालिबान की मदद हो रही है। बिलवास्ता तौर पर तो तालिबान की हो रही है, लेकिन असल में वो अफ़गानिस्तान की तबाही के हवाले से एक इंसानी मदद थी जो अमेरिका का फ़र्ज़ थी, इसलिए कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में तबाही हुई और जिस तरह वहाँ अब लोग इंतहाई गुर्बत के आलम में मुब्तला हैं, और इंतहाई गरीब अफराद की आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि उसका नतीजा अफ़गानों की औसत उम्र जो है उस पर पड़ा है, और अफ़गानों की औसत उम्र जो है वो कम होकर 50 से 51 साल रह गई है। यानी ज़्यादातर अफ़गान जवानी में मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, इस बुरी हालत की वजह से कि ना खाने को पूरी रोटी है और ना इलाज के लिए दवा। तो बाइडन गवर्नमेंट में ये फिर तय हुआ था कि हुकूमत तालिबान की हो या किसी की हो, अफ़गानिस्तान के अवाम की गुर्बत और उनके मसाइल के पेश नज़र हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो भी बंद कर दी। सबसे बड़ी धोखाबाजी इसने फ़लस्तीन के साथ की है। इसने गज़ा का जंग बंदी का क्रेडिट लिया, और यहाँ भी हमारे जो खुशामदी है अमेरिका के, ट्रंप के, उन्होंने बल्ले बल्ले की कि देखा ट्रंप का टहका, ट्रंप के आते ही जंग बंदी हुई। भाई ये सारी मिली भगत थी, और तय था कि तुम इतनी गज़ा में तबाही कर लो और उसके बाद हम कुछ जंग बंदी करा के हीरो बनेंगे। लेकिन ये जंग बंदी एक धोखा होगी, ये भी तय था, और वो धोखा हुआ। 3 बातें हुई। एक तो खुद ट्रंप ने कह दिया कि भाई इसराइल अब आने वाले वक्त में क्या करेगा मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, पता नहीं क्या करेगा, यानी मैं उसको रोक नहीं सकता। और दूसरी तरफ जंग बंदी का ऐलान होने के बावजूद इसराइल के गज़ा पर हमले जारी हैं, और बमबारियाँ भी जारी हैं, टारगेट किलिंग भी जारी है, बच्चों तक को गोलियां मार रहे हैं। और साथ ही तीसरी खबर ये है इसराइल से आई है कि नेतन्याहू ने नई जंग का प्लान मुकम्मल कर लिया, और वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त, आज, कल, महीने बाद, 2 महीने बाद जंग छेड़ सकते हैं, जंग को बहाल कर सकते हैं। और ट्रंप के पास तो बहाना होगा कि भाई मैंने जो जंग बंदी कराई थी वो तो जंग बंदी हो गई, ये तो नई जंग है, नई जंग का मुझसे क्या ताल्लुक़ है। और इसके साथ ही उसने सऊदी अरब को फिर याद करा दिया है, ये उम्मीद ज़ाहिर करके कि सऊदी अरब अब्राहम, वो जो इनका मदर ऑफ ऑल डील्स जो है, उस प्रोजेक्ट में शामिल होगा, यानी कि इसराइल को तस्लीम कर लेगा। मौजूदा हालात में इस सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है, और अगर वो तस्लीम नहीं करता तो अमेरिका सऊदी अरब पर क्या दबाव डालेगा, ये भी देखने की बात होगी। ये सारी चीज़ें नहायत ही पूरी दुनिया को मुतासर करने वाली है। यानी बहरुल काहिल से लेकर जनूबी अटलांटिस तक एक गर्मा गर्मी का बाजार हमें नज़र आता है, और यूरोपीय यूनियन के साथ फड्डा, मिडिल ईस्ट में फड्डा, चीन के साथ फड्डा, सिर्फ रूस से दोस्ती, ये चीज़ें। अच्छा, सारी चीज़ें तो होगी। हाँ, एक छोटी सी चीज़ रह गई
کہ امریکہ کے اندر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حقوق اس نے ختم کر دیے ہیں. اب ان کو کوئی حقوق نہیں ہوگے. یا تو امریکہ میں مرد ہے یا امریکہ میں عورت ہے. ٹرانسجنڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک انسانی حوالے سے ظلم ہے. تو خیر, اب یہ کتنے ایجنڈے ہو گئے. یہ سارے ایجنڈے کے پوائنٹس جو ہیں جن پر امریکہ نے فوراً ہی عمل درآمد شروع کر دینا ہے, یہ سارے جب گزر جائیں گے تو پھر پاکستان کی باری آئے گی اور پھر اس کے بعد عمران خان کی سنی جائے گی. کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت بھی عمران خان کی باری نہیں آنی. لیکن پی ٹی آئی کا یہ جو اعلان تھا, اور ایک آدمی کا اعلان نہیں تھا, اس کے پورے سوشل میڈیا کا اعلان تھا, اور اس کے پورے اینکر پرسن جو ٹی وی ہاؤسز پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا اعلان تھا. یقین کے ساتھ ہی انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ دسمبر کے شروع میں ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہو جائے گی. اور دوسری خبر انہوں نے یہ دی تھی کہ پی ٹی آئی امریکہ کے, ان کو نام لے کر کے, ساجد برقی اور فلانا پتہ نہیں آصف خان کیا نام ہے ان کا, مجھے نام بھی یاد نہیں ان کے, کہ ان سب نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے, گرام سے بھی ہوگی, وہ کیا گرنیل اس سے بھی ہو گئی ہے, اور فلاں سے بھی ہو گئی ہے, فلاں سے بھی ہو گئی ہے. اور عمران خان کو صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائے گا. اس سے پہلے نومبر کے آخر میں وہ ہفتہ آنا تھا جس میں ٹرمپ نے ٹویٹ کرنا تھا, نہ تو وہ ہفتہ آیا اور نہ ہی دعوت نامہ آیا. اب یہ اس دعوت نامے کی خفت یہ کہہ کر مٹا رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں آیا تو کیا ہوا, حکومت پاکستان کو بھی تو نہیں آیا. یعنی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ظہار حلف برداری کی تقریب میں ان کو دعوت نامہ نہیں ملا تھا, تو ان کو بھی نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو لابینگ نہیں کی تھی, لابینگ تو آپ نے کی تھی, اور آپ ہی نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر دعوت نامہ آنا ہے. اور بلکہ ان کی دعوت تو یہ تھے کہ صدر جب حلف اٹھائیں گے, ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی اس تقریب میں ان سے پاکستان کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور یہ طے ہے, یعنی وہ سوال جو کرنے والا ہوگا وہ ٹرمپ ہی کا ڈپیوٹیڈ ہوگا کہ بھی تم نے پاکستان کے بارے میں سوال کرنا ہے, اور پھر میں اس جواب میں کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کرو, یا یہ بھی شاید کہہ دوں کہ گولی کیوں چلائی. تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو خیر ان کی یہ امیدیں ہیں. اب ان کی ساری امیدیں وہ پھڈے باز منصور پر آ گئی ہیں. تو منصور کا حوال کیا ذکر کرنا, ایک ایسا آدمی جو 2 دن کے اندر 2 جھوٹ بولے. جھوٹ بولنے والوں کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ غلط بیانی. حالانکہ جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے جھوٹا, کاذب اور کذاب. اب کیا کوئی آدمی یہ کہے کہ منصور تم تو کذاب ہو, تو وہ کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا تو اسے پکڑ کر بند کر دیں گے کہ توہین عدالت کر دی ہے. اس نے جب وہ بینچ بدلا اور یہ مصر رہا کہ میں تو اسی بینچ میں وہ 26 ترمیم والی سماعت کروں گا, تو یہ بینچ بدلا گیا تو اس نے وہ بلا کر پوچھا کہ بھئی یہ بینچ کیوں بدلا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ججز کمیٹی جو ہے, پروسیجر کمیٹی, اس کا رکن ہوں, مجھے ہی پتہ نہیں ہے, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں. یہ کیا, یعنی یہ مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں, یہ جعل سازی ہو رہی ہے. اور اگلے ہی دن اس نے کل جو خط لکھا, خط پہلے کا لکھا ہوا ہے میرے خیال میں کچھ گھنٹے پہلے کا یا 1 دن پہلے کا, لیکن خط کل 21 تاریخ کو آؤٹ ہوا. اس خط میں لکھا گیا ہے, شکوہ یہ کیا گیا ہے کہ یعنی مجھے بلایا گیا تھا پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں تاکہ اس ججوں وغیرہ کے یہ بینچ وغیرہ کا فیصلہ ہو سکے, تو لیکن میں نہیں گیا کیونکہ میں نے پہلے ہی بینچ کو بلا رکھا تھا اور یہ بینچ بنا دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ بینچ وہی بینچ سماعت کرے گا. تو اس لیے میرا اس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا, تو میں نے گویا کہ اس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. 1 دن پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بالا ہی کمیٹی کا اجلاس ہوا, مجھ سے بالا مجھے بتائے بغیر, مجھے بلائے بغیر فیصلہ کر دیا گیا. اور پھر اگلے دن جھوٹے کو جھوٹ اپنا یاد نہیں رہتا, درو گور حافظہ نہ باشد والا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے, اور اس نے حکومت کو اپنے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک زبردست بہانہ دے دیا ہے, ایک وجہ فراہم کر دی ہے, ریزننگ فراہم کر دی ہے. اب حکومت جو ہے یہ کھٹوؤں کی حکومت ہے, یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی مجھے شبہ ہے, لیکن اس نے یہ موقع دے دیا ہے کہ ایک کذاب سپریم کورٹ کا جسٹس نہیں رہ سکتا, اس کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع اس نے دے دیا ہے. اب شہباز شریف صاحب موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے عدلیہ کے بارے میں سستیاں کی. بہرحال اوورال معاملات پہلے سے بہتر ہیں. یہ ان کی جو پاکھنڈ بازی ہے, شور شرابہ ہے, خول گپاڑا ہے, ہلا گلا ہے, مایوسی کا, انتقام کا, تباہی کا, انتشار کا, نارکی کا,
یہ اپنی موت آپ مر جائے گا آنے والے دنوں میں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔